Para sa birthday celebrant! Back to the show! Tarong akon! Back to the show! Birthday celebrant! Wala away! Waso na ulit. Tarong akon! Happy birthday, brother! Go! Dayo, Glenn! Ang Warriors sa Talisay! Nay, padala ni si mong anak, Nay. Ang unang muhatag og message ay mo-testify mission si Brother Glenn. Ni Glenn.